Hi guys, voi ni thar dom tak ni mutir thu athian hena lom thom sela ole voi hianin kaphure mewa hi mai chan chu tada Gopro Hero 7 Black cha Mizo tree chu cha ve lu tin chu chu la han link da ni ma ko nei kala unbox wa ma ni tin na unbox ka cha ve ka du ko ba no la ka lo men no ke na ma mo ni da yu dong ka yu ki ma ko la de wa ka ga ka ma mo ni ka ma sa ni ko ai ta in no ke ya do ne na unbox ni do ne bom chukan hong ta hei tu nai muang hianin ala om ma sabe the tripod mount ania hei hi achom ani chuanin kan en bnb chiang velanga hei selfie stick ang pon man thei do na apo chu thei boka hei tripod mount ani na nge in ngan test ani chuanin hei chu leina receipt chom tela ole hei le Gopro Hero 7 Black chu asira hianin nuang hianin a features ho a inziak thaklar dula in lo chia ve donia camera yan unmount tay la camera GoPro camera chu ni khoi pon lom khop mai glass ti siat ba tuna kan muang yin instruction manual le sticker a chom na a box kan hon masak pera yin no lo lang hala chung bera owa chunin ngan hong le zela tuna kan muang yin flat mount a choma chuanin curved mount a chom boka dot lemi USB Type C charging cable ania chuanin battery nen chakop mai heti zong ni ya box chung om te chu ala mi lo thir sa pai ni lom thu ka soya khong ai ta mi lo like sa ka mi lo share mi lo subscribe sa tuin ka so ma che